work of postmodernism El trabajo del posmodernismo is to deconstruct Western society es deconstruir la sociedad occidental and replace the cultural foundations of Western society y reemplazar los fundamentos culturales de la civilización occidental with the Marxist cultural foundations. con los fundamentos culturales marxistas. And as the culture changes Y a medida que la cultura cambia to a culture in which there is no truth, a una cultura en la que no hay verdad, there's no reason, no hay razón, no reality, no hay realidad, everything is up for grabs, everything is defined by the emotions. todo se puede encontrar, simplemente se trata de emociones. And one of the last things that postmoderns are looking to conquer Y una de las últimas cosas que los posmodernistas quieren conquistar is the natural family. es la familia natural. God made us in His image. Dios nos hizo en su imagen. How? ¿Cómo? Male and female, Hombre y mujer, with a purpose. con un propósito. The purpose is the cultural mandate El propósito es el mandato cultural. to be fruitful, multiply, fill the earth. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. That's the social part of the cultural mandate. Esa es la parte social del mandato cultural. And then the developmental part Y luego la parte de desarrollo is to take what God has made es tomar lo que Dios ha creado and make it flourish. y hacer que florezca. So God intends for the world to be wealthier because of man rather than just simply staying the same or becoming poorer. Así que Dios quiere que el universo sea más próspero por causa de la existencia del hombre y no que simplemente se mantenga igual o se empobrezca. But at the heart of the cultural mandate Pero en el corazón del mandato cultural is the family, está la familia. a covenantal relationship Una relación de pacto between a man and a woman entre un hombre y una mujer for life. por toda la vida. Now, I don't know if we've talked about covenant here. Have we No talked sé about si ya covenant? hemos hablado de pacto aquí. ¿Ya hablamos de pacto? No. Okay, well, let's talk about it for a minute. Hablemos por un momento de pacto. Because we've been talking about words Porque estamos hablando de palabras that you do not have que ustedes no tienen in Spanish, en español, in the Latin culture. en la cultura latina. And met a man from Paraguay, Conocí a un from hombre Uruguay, de Paraguay y Uruguay named Jose Gonzalez. llamado José González. And I met Jose in the Puerto Rican airport. I'd been with Yarley and Lisette for a week. Y conocí a José en un aeropuerto puertorriqueño. Habíamos And estado I con was Yarley y leaving. Lisette por una semana. And I met Jose Gonzalez in this airport. Y conocí al profesor José González en este aeropuerto. And I've been talking for years about the distinction between North America and South Y America. por años yo llevo hablando de la distinción entre Norteamérica y Suramérica. And I had been able to narrow what made North America and South America in a few words. Y había podido ya resumir la diferencia, lo que hacía Norteamérica, Norteamérica, lo que hacía Suramérica, And Suramérica, en it pocas took palabras. me years to be able to say it. Y me tomó años poder articular eso. So I'm meeting Jose Gonzalez, Así que estoy conociendo a José and he González said, "You know, Darryl, y me dice, Darryl, there is one word hay una palabra that is the dividing line between North America and South America. que es la línea divisoria entre Norteamérica y Suramérica. I thought this guy is really bright." Y este hombre es brillante. And he is really bright. Y de verdad que es brillante. And he's gotten it down to one word. Porque él la resumió en una palabra. And I said, "Jose, what is that word?" Y yo le dije, José, dime cuál es esa palabra. He said, "It's the word covenant." Me dijo, es la palabra pacto. We in South America, Central America, do not have the concept of covenant.
Nosotros en Centroamérica y Sudamérica no tenemos okay? el concepto de pacto. ¿Estás bien? Le está dando un ataque aquí a este hombre. He's choking. You have moment, an aha. Y tuvo un momento, ajá, pero Well, don't die. no te mueras. And of course, I wanted to know what he meant. I had an idea, but I asked him to explain it to me. Y yo más o menos tenía una idea de lo que eso significaba, pero le pedí a José que me lo explicara. And he said, the people coming from Northern Europe to North America, Él me dijo, la gente que vino de Europa del Norte a Norteamérica, specifically the Puritans, específicamente los puritanos, were covenant people. eran pueblo de pacto. They understood the concept of covenant. Entendían el concepto de pacto. That God is a covenant making God. Que Dios es un Dios que hace pactos. He makes covenants Él hace pactos and he doesn't break them. y no los rompe. That's the nature of a covenant. You tell somebody something and you stick with it. Eso es el pacto. Le dices algo a alguien y te mantienes en lo que dijiste. And if you read through the Old Testament, Y si lees a lo largo del Antiguo Testamento, all the way through the Old Testament, you see this concept of covenant. a través del Antiguo Testamento está el concepto del pacto. And all the way through the Old Testament, you see God's people rebelling against God, Y a lo largo del Antiguo Testamento el pueblo se rebela en contra de Dios, breaking their covenant with him. rompiendo el pacto que tenían con Él. But God maintains the covenant even when his people break the covenant. Pero Dios mantiene el pacto aunque el pueblo rompa el pacto. And he said that the Puritans came across from Europe Y Él dijo, los puritanos vinieron de Europa and they established covenants. y establecieron pactos. And they would, before they'd get on the ships to come, they would say, here's who we are and here's what we're going to do. Antes de subirse a los barcos, los puritanos decían, esto es lo que somos, esto es lo que vamos a hacer. And when they got to the United States, they created covenants. Y cuando llegaron a los Estados Unidos, crearon pactos. Each colony had a covenant of what they were about and what they were going to do. Cada colonia tenía un pacto de lo que iban a hacer. And he said, the Puritans came with their families Y él me dijo, los puritanos vinieron con sus familias, because marriage was a covenant. porque el matrimonio era un pacto. So a man wouldn't just get on a boat Así que un hombre no se subía simplemente a un barco and leave his family y dejaría a su familia back in Europe en Europa, because he had a covenant with his wife and with his children. porque tenía un pacto con su esposa y sus hijos. And he said the founders of North America understood covenant, Y él me dijo, los fundadores de América del Norte entendían el pacto, but the founders of South America, coming out of Portugal and Spain, pero los fundadores de Sudamérica que venían de Portugal y España didn't understand the concept of covenant. no entendían el concepto de pacto. So you had men Así que tenían hombres leaving their families in dejando Europe a sus familias en Europa and coming across the ocean y cruzando el océano without their families sin sus familias, because they didn't have this covenant. porque no tenían pacto. And they got to South America, Y llegaron a Sudamérica, and what did they want? ¿y qué querían? What do all men want? ¿Qué es lo que quieren todos los hombres? Sex. Thank you. Sexo. Gracias, muy amable, gracias. Shouldn't be a hard question to answer. Alguien dijo amén. No debería ser difícil de responder. What do the men want? They want ¿Qué es sex. lo que quieren los hombres? Sexo. But their wives, they're on the other side of the ocean. Pero sus esposas están al otro lado del lago, del So océano. they take indigenous women Entonces tomaron las mujeres indígenas and have sex with them, y tuvieron relaciones sexuales con ella. and the women have children. Las mujeres tuvieron hijos And the women y las mujeres take care of the men. cuidan de los hombres, They feed them, los alimentan, take care of their clothes, les lavan la ropa. and the man just has sex. Y el hombre solo tiene sexo. And that's how it began. Y así comenzó.
no covenant. sin pacto. So there was no concept of covenant in the culture. No había concepto de pacto en la cultura. There was no sense of covenant in a marriage. No había concepto de pacto en un matrimonio. You may have gotten married legally or not. Quizás te casaste legalmente o no. You may just have been living with somebody. Quizás solo están uniendo, cohabitando But con there alguien. wasn't the concept of covenant to bind a man and a woman together in a marriage relationship. Pero no había concepto de pacto que uniera al hombre a la mujer en un matrimonio. And there was no covenant when people did business together. Y no había pacto cuando la gente hacía negocios. People who understood covenant, La gente que entendía el pacto, they could look each other in the eye. Now Ey- don't cough. ellos podían mirarse a la cara y por favor no empieces a toser rápidamente, no. And one could say, I will do this. Y una persona le dice a la otra, voy a hacer esto. And the other one says, I will do this. Y la otra le responde y le dice, y yo haré esto. And what do? ¿Y qué hacen? Shake hands. Se dan la mano. It's done. Está hecho. It will happen. Va a ocurrir. Because they've made a covenant one with the other. Porque hicieron un pacto el uno con el otro. You don't need a piece of paper. No necesitas un pedazo de papel. You don't need 50 pieces of paper. No necesitas 50 hojas de papel. You just need to establish a covenant. Solo hay que establecer un pacto. And that word, that concept, does not exist in South America. Y esa palabra y el concepto no existen en Sudamérica. What happens when you do not have a particular word? ¿Y qué pasa cuando no tienes una palabra en particular? It changes everything. Cambia todo. So in Genesis 1 and Genesis 2, En Génesis 1 y Génesis 2, God establishes Dios establece male and female hombre y mujer for a purpose por un propósito to create culture. para crear cultura. And he binds the man and the woman Y une al hombre y a la mujer together in a covenantal relationship. en una relación de pacto. And verse 28 of Genesis 1, Versículo 28 de Génesis 1. and God blessed them, Y los bendijo Dios and God said to them, y les dijo, be fruitful and multiply and fill the earth. fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. That's part of the cultural mandate. Esa es parte del mandato cultural. Form families, Hagan familias, have a covenantal relationship, tengan una relación de pacto. and as you form families, what are the families to do? Y al formar las familias, ¿qué van a hacer las familias? We are to subdue the earth, Hay que sojuzgar la tierra, to have dominion over it. tener dominio sobre ella. Nature is not to have dominion over us. La naturaleza no nos debe dominar a nosotros. We are to have dominion over nature. Nosotros debemos dominar la naturaleza. We are to take what God has made and make something of it. Debemos tomar lo que Dios ha hecho y hacer algo de eso. But we understand this because of Genesis 1. Pero entendemos esto por causa de Génesis 1. G.K. Chesterton, G.K. Chesterton, and those of you may not know his name, y quizás no conocen su nombre, but he was the mentor of C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien. pero él fue el mentor de C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien. So if you guys know those names, Así que si conocen a esos the man escritores, who mentored them was G.K. Chesterton. el hombre que los mentoreó fue J.K. Chesterton. So he left quite a legacy. Dejó un gran legado. He said when people stop believing in God, they don't believe in nothing. They believe in anything. Cuando las personas dejan de creer en Dios, no es que ellas no crean en nada, creen en cualquier cosa. But when you don't believe in God, you don't stop believing, Cuando no crees en Dios, no es que dejes de creer, but you believe in anything. sino que ahora crees en cualquier cosa. The in thing today Lo que está de moda hoy is gender neutrality. es la neutralidad de género. And by the way, I put this together about a year ago, Y yo armé esto hace un año and things are moving so quickly, y las cosas se están moviendo tan the rápidamente issues could be focused very differently today. que los temas quizás ya tengan otro enfoque hoy.
But you want gender neutral bathrooms, Pero queremos baños género neutral, gender neutral pronouns, pronombres género neutral, gender neutral names, nombres que sean género neutrales, birth certificates that are gender neutral, certificados de nacimiento que sean género neutrales, in that they don't say wife, husband, mother, father. que no digan esposa, esposo, padre, They madre, say parent 1, parent 2, sino que el certificado del bebé diga padre 1, padre 2 and gender neutral children. y hijos género neutrales. Gender neutral wedding licenses, Que hayan licencias de matrimonio género neutrales, gender neutral driver's license. licencias de conducción género And neutrales. this is the in thing in postmodern society. Y esto es lo que está in o de moda en la cultura posmodernista. I don't know how many, thank you. How many of you have seen a gender neutral restroom? Do you have signs like this in your country? No sé si ya en sus países hayan letreros como este de baños que son género neutral. Do you? ¿Sí tienen? Are they starting to come? Have they been here a while? ¿Están empezando a llegar o ya llevan tiempo aquí? They're starting to come. They're starting to come, okay. Until recently, there were restrooms for men, restrooms for women. Hasta hace pocos años había baños para hombres y para mujeres. And men would not have thought of going into women's restrooms unless they were perverts. Y un hombre nunca hubiera pensado en entrar al baño de una mujer aunque al menos de que fuera un pervertido. But today we have gender neutral restrooms, gender neutral showers and locker rooms. Pero hoy en día tenemos baños que son género neutral y aún lockers que son género neutral. And so if a man identifies as a woman, Si un hombre se identifica como mujer, he can use a woman's bathroom, puede usar el baño de mujer, he can use a woman's shower, puede usar las duchas de mujeres. and this is becoming normal in the United States. Y esto se está volviendo normal en los Estados Unidos. You have gender neutral pronouns. Y ahora hay pronombres que son género neutral. Gender specific pronouns like he, she, him, hers have been replaced. Los pronombres de género que indican específicamente ese género como él, ella, se están removiendo With they, their, them, ze, she, Con- and her. ellos. Todas, todos y todes. Sí. You have gender neutral names. Ahora hay nombres género neutral. And I don't know how this is happening here, but in North America, Y en Estados Unidos you have a name like Morgan. tenemos el nombre Morgan. And a girl could be named Morgan, or a guy could be named Morgan. Una niña se puede llamar Morgan o un hombre se puede llamar Morgan. River, River, Sage. Sage. There's all these names that when you hear the name, you couldn't tell if the person who has the name is a male or a female by the name. Son una cantidad de nombres que cuando uno los oye uno no sabe si es un hombre o una mujer. Next. Then you have gender neutral birth certificates Y ahora también certificados de nacimiento género neutrales, without the parent's sex being identified. sin que el sexo de los padres se identifique. And it doesn't say husband, wife, male parent, female parent. Ya no dice esposo o esposa o padre femenino, padre masculino. And it doesn't say what sex they are. Y no identifica el sexo. They also have now service cards or identity cards Y ahora lo que hay es tarjetas de identidad o cédulas that do not identify the sex of the card holder. que no identifican el sexo del portador. Licenses, driver's licenses. Ahora hay licencias de You conducir don't have to identify whether the person is male or female. que ya no identifican si es un hombre o una mujer. And on the wedding license, there's spouse 1 and
spouse 2. Y en la licencia de boda lo que hay ahora It could be es, 2 men, 2 women. pueden ser 2 hombres o 2 mujeres, It doesn't ask cónyuge número 1 for y cónyuge número 2. the sex of the married couples. Ya no identifican el sexo de la pareja que contrae matrimonio. Now here is what is exploding in this new world. Y ahora esto es lo que está explotando en el nuevo mundo. There is a new alphabet. Hay un nuevo alfabeto. Historically, there has been female and male. Históricamente hemos contado con femenino y masculino. There's been masculine and feminine. Masculino y femenino. And then as paganism began to take root, Pero a medida que el paganismo ha surgido, the concept of simply 2 genders, male and female, el concepto de solo tener 2 géneros, femenino y has masculino, grown se ha ido. to lesbians, Y ahora tenemos lesbianas, gays, gays, bisexual, bisexuales. and the T's Y las T's, are transgender, transsexual, transvestite. transgénero, transexual, travesti. So it's not male and female anymore, it's LGBT. Ya no es masculino y femenino, es LGBT. But it has not stopped there. Pero no se detuvo ahí. Now they've added Q for queer, Ahora agregaron Q para queer, I for intersex, I de intersexo, A for asexual, A de asexual, P for pansexual. la P de pansexual. A pansexual is somebody who is attracted to people of all sexual Un identities. pansexual se siente atraído a personas de todas las diferentes identidades de género. But it hasn't stopped there. Pero no ha parado ahí. Now you have unbridled sexual perversion continuing. Ahora tenemos un desenfreno de la perversión sexual. Sex with children. Sexo con niños. Now here's one I can't pronounce. Ahí hay una que no se puede pronunciar. Ephebophilia. Efebofilia. This is sex with young teenagers. Sexo con adolescentes. Pedophilia. Pedofilia. This is sex with children that have not reached puberty. Esto es sexo con niños que no han alcanzado la pubertad. You have hebephilia. Hay ebefilia. These are children 11, 12 years old. Niños que tienen 11 a 14 años. And then you have infantophilia. Y luego hay infantofilia. Sex with toddlers Bebés con niños de hasta 3 años de edad. and infants. E infantes. The vocabulary is ever increasing. El vocabulario no para de crecer. Much of this is still illegal. Mucho de esto todavía es ilegal. Some of it is not illegal. Alguno ya no es ilegal. And there are points of transition, like with pedophilia, Y hay puntos de transición como por ejemplo pedofilia, where people who support pedophilia are seeking to change national laws to make this legal. como en este momento la gente que apoya la pedofilia está tratando de cambiar la ley nacional para que ya no sea ilegal. So all these words are words that are being used today, Todas estas palabras se están usando hoy and they reflect different sexual lifestyles. y reflejan todo tipo de estilos de vida sexual. That's probably the nice way to say it. Esa es la manera bonita de decirlo. But the LGBTQ, El LGBTQ, which we're familiar with, que ya estamos familiarizados, continually to grow. sigue creciendo. I don't know what the statistic is today, No sé cómo está la estadística hoy, but when I did this about a year ago, pero cuando hice esto hace un año,
Facebook identified 58 different gender options. Facebook identifica 58 opciones de género para que las personas elijan. 58. 58. And Facebook in the United Kingdom, in Britain, Y el Facebook del Reino Unido en Inglaterra had 71. ofrece 71 opciones. That was a year ago. Eso fue hace un año. Now, I don't know what they have today, but my guess is they have more because this is growing so quickly. No sé cuánto tengan hoy, pero estoy seguro que han crecido porque esto no para. Now, one of the new classifications Una de las nuevas clasificaciones has been coined by Richard Blanchard, a clinical psychologist. fue identificado por el psicólogo clínico Richard Blanchard. And we know the word transvestite, that has been around for a Y while. conocemos la palabra travesti, lleva algunos años ya. That is a male who wants to align himself sexually with his inner female identity. Transvesti se define como un hombre que quiere alinear su sexualidad con su identidad femenina interna. So he feels like a female, so he wants to be identified, align his sex with female. Él es un hombre, pero se siente femenino, entonces quiere alinear su sexualidad con su identidad. And Ray Blanchard Y Ray Blanchard has said there is something that is slightly different than this, dijo que hay algo un poquito diferente a esto, autogenephilia. la autoginefilia. And this is a man Este es un hombre who's had an erotic response to a seductive woman. que ha tenido una respuesta erótica hacia una mujer And he seductora wants to become that seductive woman. y quiere ser como esa mujer seductora, The woman that attracted him. la mujer a la que se sintió atraído. And Bruce Jenner Bruce Jenner. is the poster boy for autogenephilia. Ella es el chico póster, la banderita de la autoginefilia. Bruce Jenner was a man's man. Bruce Jenner era un hombre. He won, I don't know how many gold medals in the Olympics, Ganó no sé cuántas medallas de oro en las Olimpiadas. but I think he was a triathlete. Creo He que did era a un bit of everything and triatleta. excelled at it. So he was known to the world Fue conocido en el mundo as the best athlete in the world, the best male athlete in the world of como his time. el atleta masculino más grande del mundo de esa época. But he met a woman Pero él conoció a una mujer that was seductive. que fue seductiva para él. She got him aroused, Ella lo excitó and he wanted to become like that woman. y él quiso parecerse a esa mujer. And this is Bruce Jenner as a woman. Y este ahora es Bruce Jenner como mujer. How many of you have heard of Bruce Jenner? ¿Cuántos han oído de Bruce Jenner? El papá de las Kardashian. He's a hero Es un héroe in the United States. en los Estados Unidos. He was awarded some kind of award a couple of years ago, Hace unos años le entregaron un tipo de premio, a sports award, un premio deportivo for his bravery por su valentía in becoming an autogenephilia. en volverse una autoginefilia. So he is a hero Así que ahora él es un héroe in the United States. en los Estados Unidos. But you dare not call him Bruce. Pero nadie puede atreverse a llamarlo Bruce. Call me Caitlin, Llámame Caitlyn, because that is his female identity. porque esa es su identidad femenina.
And in the United States today, because of political correctness, Y en los Estados Unidos, por causa de lo que es políticamente correcto, it is very offensive es muy ofensivo for you to be talking about Bruce Jenner as Bruce Jenner, que tú te refieras a Bruce Jenner usando el nombre Bruce because Jenner. it reflects that you do not honor the decision that he's made to become a female. Porque si lo llamas por su nombre es que no estás honrando la decisión que tomó de ser mujer. The new motto of gender identity is I do me and you do you. El nuevo lema de la ideología de género es yo me hago a mí y usted se hace usted. You do whatever you want and I will do whatever I want. Usted haga lo que quiera, que yo hago lo que yo quiero. But keep out of my life. Pero no se meta en mi vida. This is a video Este es un video that you need to see que tienen que ver because it shows you the state of university students in the United States today. porque les muestra el estado de los universitarios hoy en día en América. So you'll be able to get it? Yep. Okay. How many of you know the name Ben Carson? ¿Cuántos conocen al doctor Ben Carson? Okay, a few of you do. Varios lo conocen. He's a world-renowned pediatric neurosurgeon. Es un neurocirujano pediátrico de renombre mundial. And Ben Carson separated Siamese twins who were joined at the head. Y Ben Carson se hizo famoso por ser el cirujano que operó a unos siameses que estaban juntos, sus cabezas estaban juntas. And I think he was the first doctor to ever successfully disjoin conjoined twins at the head. Y él fue el primer neurocirujano que tuvo éxito en una cirugía al separar las cabezas de dos personas He was unidas. the man that defined pediatric neurosurgery. Él fue el hombre que definió la neurocirugía pediátrica. And in 2016, Y en el 2016 he ran for presidency corrió a la presidencia as one of the 17 people running for the presidency in the Republican Party. y se nominó como uno de los 17 candidatos a la presidencia por el Partido Republicano. And he said this, Y él dijo esto. and this got him in a lot of trouble. Y esto lo metió a él en muchos problemas. I can read it from here. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es un pilar fundamental bien establecido de la sociedad. Y ningún grupo, ya sean homosexuales, sean NAMBLA, sean personas que creen en la bestialidad, no importa quiénes sean, no pueden cambiar la definición. Así que no es algo que va en contra de los homosexuales, es contra cualquiera que quiera venir y cambiar las definiciones fundamentales de los pilares de la sociedad. Esto tiene ramificaciones significativas. So what Carson did Lo que Ben Carson hizo was draw the next line fue marcar línea. in the graphic. En la gráfica You now have LGBT. ahora hay LGBT, These are all moving in the same direction. todos se mueven en la misma dirección. And he said the next thing to fall Y él dijo, lo siguiente en caer is pedophilia. es pedofilia. And that made LGBT people very, very angry. Y cuando él dijo eso, la comunidad LGBTI se enfadó. They know this is logically where this is going, Ellos saben que lógicamente para allá van, but they don't want that issue to be connected with the LGBT movement. pero ellos no quieren conectar la pedofilia con el movimiento LGBT. And then what did Carson say after that? ¿Y qué dijo Carson después de eso? After it's with children, Después de que es con niños, it'll be with animals. será con animales. And there's people today in Europe and in the United States Y hay gente hoy en Europa y en los Estados that have Unidos sex with animals, que tienen sexo con animales. but it's still stigmatized Todavía es estigmatizado and not legal. y no es legal. But Carson had the
moxie to make the connection. Pero Carson tuvo la audacia de establecer la conexión. And the whole LGBT community came down on him. Y toda la comunidad LGBTI se le vino encima. And not just the LGBTs, but all of the politically correct establishment. Y no solo la comunidad LGBTI, sino todo el establecimiento de lo políticamente correcto. Hollywood, newspapers, Hollywood, periódicos, everybody jumped on him. todo el mundo le saltó encima. Why? ¿Por qué? It's not about reason. Porque no se trata de la razón. It's not about drawing the lines where they're going. No se trata de delinear hacia dónde van las cosas. What's it about? ¿De qué se trata? Feelings. De los sentimientos. You offend me. Tú me ofendiste a mí. But there's no place for truth anymore. Pero ya no hay lugar para la verdad. It's just emotions. Solo emociones. Now, do we have this ready? ¿Listo el video? Did you find it in Spanish or just in English? Subtitles? Excelente. This is a university Esta es in una Washington universidad State, en el estado de Washington. and this interview took place about a year, maybe a year and a half ago. Y esta entrevista fue hace un año, año y medio. There's been a lot of talk about identity lately, but how far does it go? And is it possible to be wrong? We went to the University of Washington to find out. Are you aware of the debate happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, spas based on gender identity and gender expression? I think people should be able to have access to the facility. I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences. I think people definitely should have the ability to go into whichever locker room they want. I feel like at least public universities should do their best to accommodate for those who do not have a specific gender identity. You know, whether you identify as male or female and whether your sex at birth is matching to that, you should be able to utilize the resources. So if I told you that I was a woman, what would your response be? Good for you. Okay, like, yeah. Nice to meet you. I'd be like, what? Really? I don't have a problem with it. I'd ask you how you came to that conclusion. If I told you that I was Chinese, what would your response be? I mean, I might be a little surprised, but I would say, good for you. Like, yeah, be who you are. I would maybe think you had some Chinese ancestor. I would ask you how you similarly came to that conclusion and why you came to that conclusion. I would have a lot of questions just because on the outside I would assume that you're a white man. If I told you that I was 7 years old, what would your response be? I wouldn't believe that immediately. I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go out of my way and tell you no, you're wrong. I'd just be like, oh, okay, he wants to say he's 7 years old. If you feel 7 at heart, then then so be it. Yeah, good for you. So if I wanted to enroll in a first grade class, do you think I should be allowed to? Probably not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point and for some reason need to do that now. If that's where you feel like mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept you for that. I would say so long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing. If I told you I'm 6 feet 5 inches, what would you say? That I would question. Why? Because you're not. No, I don't think you're 6'5". If you truly believed you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you think you're taller than you are. So you'd be willing to tell me I'm wrong? I wouldn't tell you you're wrong. No, but I say that I don't think that you are. I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries. No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, like that's wrong to believe in it. Because I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything. So I can be a Chinese woman. You, sure.
but I can't be a 6'5" Chinese woman. Yes. If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman. It shouldn't be hard to tell a 5'9" white guy that he's not a 6'5" Chinese woman. But clearly it is. Why? What does that say about our culture? And what does that say about our ability to answer the questions that actually are difficult? This is where North American universities are today. Aquí es donde están las universidades en el mundo hoy. It's where the students in North America universities are today. Es donde los estudiantes de las universidades norteamericanas están hoy. Now, I don't know how much of this is in your universities, No sé qué tanto de esto hay en sus universidades, but I can tell you it's coming. pero les digo, ya viene. And notice with these students, Y noten que con estos estudiantes, reality means nothing. para ellos la realidad no significa nada. You can say you're a woman, Puedes decir que When eres you're a mujer man, o que eres hombre. they won't say you're wrong. Nunca te dirán que estás equivocado. You could be 5'9" and say you're 6'7" or 6'5", Puedes medir 1 metro con 60 centímetros, pero tú dices que mides 1,90. and what's the response? ¿Y cuál es la respuesta? It's okay Está bien. if that's what you think. Si eso es lo que crees que mides, Objective truth is gone. la verdad objetiva se fue. Reality is gone. La realidad se fue. What will the United States be like ¿Qué será los Estados Unidos when these young men and women cuando estos jovencitos are having families, if they have families, estén teniendo familias, si es que las llegan a tener, and are running government? y estén liderando el gobierno? So keep an eye out in your own culture. Así que mantengan los ojos abiertos en su cultura. When is it going to hit your universities? ¿Cuándo va a llegar esto a tu Or is it universidad? already there? ¿O será que ya llegó? But it's coming. Pero viene. But you know what? Pero ¿saben qué? You guys have something you can say about that. Ustedes tienen algo que decir al respecto. Because you are this next generation. Porque ustedes son la siguiente generación. And you can be proponents of the kingdom of God. Y ustedes pueden ser proponentes del reino de Dios. You can be proponents of truth. Pueden ser proponentes de la verdad. You can help shift where your nations will be. Pueden ayudar a cambiar el rumbo de donde sus naciones estarán. Do you have a vision for that? ¿Tienen una visión para eso? Are you willing to pay a price to engage in that? ¿Están dispuestos a pagar el precio para involucrarse en eso? So Ben Carson paid a price. Ben Carson pagó el precio. He was crucified by the press Fue crucificado por la and by prensa the elites in American y society. por las altas clases sociales en Estados Unidos. What? We're going to move from Vamos a movernos transgender del transgénero to transspecies. a transespecies. Jehová reprenda al diablo. This man Este tipo lives in Arizona, vive en Arizona, in the city that I live in, en la ciudad que yo vivo, and you can see y pueden ver, a few years ago he was a father, hace unos años atrás, a mano derecha, él era a un little padre boy, con su hijito, but he now calls himself Dragon Lady. pero ahora se llama la Dama Dragón. And here's what he says. Y esto es lo que él dice. Soy la Dama Dragón, una transgénero M2F preoperatoria en proceso de transformación a un dragón humano, convirtiéndome en reptoide mientras elimino mi piel humana y mi apariencia física y mi vida como un todo.
dejando mi humanidad atrás y abrazando mi autoconciencia natural como una bestia mítica, ficticia. En cuanto a los pronombres, prefiero que me llamen eso y no me llamen ella. He's leaving his humanness aside, Está dejando su humanidad a un lado and he is embracing his most natural self, y está abrazando su ser natural. a female dragon. Una dama dragón. Reality means nothing. La realidad ya no significa nada. It's all imagination. Todo es imaginación. You get rid of the 3 R's, Te deshaces de las 3 R's. the book of Revelation, Libro de the revelación, book of reality, libro de the realidad, book of reason, libro de razón. and this is where your society will go. Y aquí es hacia donde tu sociedad Because irá. there's no anchors Porque no hay anclas to hold it back. para retenerlo. And here is Richard Hernandez as he moves through the transition to the Dragon Lady. Y aquí está Richard Hernández en transición a Eva Baphomet, Medusa, la mujer dragón. He's already transitioned from male to female. Ya ha transicionado de hombre a mujer. He's had all the surgeries Ya le han hecho todas las cirugías and drugs y las drogas to do everything that he can to become a female. para hacer todo lo que pueda y convertirse en mujer. But he wants to go further. Pero quiere ir más allá. And so he is cutting his skin, Y entonces se está cortando la piel, tattooing himself tatuándose to become the Dragon Lady. para ser la dama dragón. Notice he's cut his ears off. Miren que se acaba de mutilar las orejas. He's taken and slit his nose and cut skin out of his nose to reshape his nose. Él se está operando la nariz, pero le cortan pedazos de la nariz para modificarla. If you'd go back to the last picture, Si regresas a la última foto, notice noten, he's had implants tuvo in his implantes forehead. en su frente. And notice that he has had his tongue split Y noten que le partieron la lengua to be like that of a reptile. para que fuera como la de un reptil. Like I said earlier today, Como lo dije hoy, we look at female genital mutilation miramos la mutilación genital femenina and Westerners declare it barbaric. y los occidentales llaman a eso un acto barbárico. And the same Westerners who declare it barbaric Pero los mismos occidentales que rechazan ese acto look at what Richard is doing and they celebrate it. miran a lo que este Richard está haciendo y lo celebran. We've lost our way. Hemos perdido el camino. What is the unstated goal here? ¿Cuál es la meta no declarada? It's the destruction of the family La destrucción de la familia and the transcendent moral order. y el orden moral trascendente. Remember, it is the order that came out of the Middle East. Recuerden, es el orden que salió del Medio Oriente. The God of creation, El Dios de la creación, the triune God, el Dios tripartito, who laid down not only a natural order, but a moral order. que ha puesto no solo un orden natural, sino también un orden And moral. a people called the Jews Y la gente llamado los judíos heard the voice of this God oyeron la voz de este Dios. and began to worship and follow this God. Comenzaron a seguirlo y adorarlo. And then God entered the flesh in Jesus Christ. Y Dios se hizo carne a través de Cristo. And others began to follow. Y otros lo siguieron. And now you have millions and millions of Christians all over the world. Y ahora hay millones y millones de cristianos en el mundo. But out of this was created Western civilization. Pero de esto se creó la civilización occidental. Remember, it was Judeo-Christian theism that tamed pagan sexuality.
Recuerde que fue el teísmo judeo-cristiano que domó la sexualidad pagana. Sex is for a man and a woman El sexo es para el hombre y la mujer in a covenant relationship, en una relación de pacto, a marriage relationship for life. una relación de matrimonio para toda la vida. And now as we return to a pagan culture, Y ahora al regresar a una cultura pagana, we return to pagan sexuality. retornamos a la sexualidad pagana. And one more thing has to be destroyed, Y algo más tiene que destruirse, the family. la familia. And to eliminate the family, you need to eliminate the concept of male, female, sexual identity. Para destruir la familia hay que eliminar el concepto de identidad masculina y femenina. You have to bring an end to the complementary of the binary male and female. Tienes que ponerle fin a la complementariedad de el hombre y la mujer. Ricky Wilchins, Ricky Wilchins, and I don't know if this is a man or a woman, y no tengo ni idea si es un hombre o una mujer. and whatever Ricky is, Lo que sea que Ricky es, he or she, él o ella, I think they want us to be confused. creo que él o ella quiere que nos confundamos. And here is what she said, or he said. Y esto es lo que dijo. Los defensores de los derechos de los homosexuales y transexuales han estado eludiendo silenciosamente el tema de la heteronormatividad binaria. Pero ese sonido que escuchas es el otro zapato finalmente cayendo duro. Terminar con la obsesión de nuestra cultura con lo que es masculino y lo que es hembra será nuestra salvación. What is the goal of the transgender community? ¿Cuál es la meta de la comunidad transgénero? It's to end the world's obsession with male and female. Es terminar con la obsesión que el mundo tiene en hombre y mujer. But she says Pero él dice that the gay and transgender community has been dodging the issue. que la comunidad gay ha estado evadiendo el tema. They have not wanted people to know that their goal is to eliminate male, female sexuality. Ellos no quieren que la gente sepa que la meta de ellos es eliminar el concepto de femenino y Because I masculino. think they recognize that if they do that at this point, if they're honest about it, Porque creo que ellos reconocen que si se the sinceran, masses of society will rebel against this idea. entonces las masas de la sociedad se rebelarán contra la idea. But when it ends, Pero cuando termine, it'll be the salvation of LGBTs. dice, será nuestra salvación, la de los LGBTIs. Now they will be free. Ahora serán libres. Trans leaders do not simply want to have a place to think and be different. Los trans líderes no solo quieren tener un lugar para pensar y ser diferentes. They don't simply want a place at the table where they can sit down Ellos no solo and quieren, argue their position. ellos no quieren un asiento en la mesa para sentarse y darte su posición. If they wanted to do that Si quisieran hacerlo and to be taken seriously at the table of discussion of truth, y ser tomados en serio en la mesa del diálogo de la verdad, that would be one thing. eso sería algo. But they don't want that. Pero no quieren eso. They want everyone in society to affirm non-binary standards. Ellos quieren que todos los demás en la sociedad afirmen estos estándares no binarios. It's not just to allow them to be who they are. No es solo dejarles ser lo que ellos quieren ser. You must agree with who they are and their concept of sexuality. Sino que tú tienes que estar de acuerdo con lo que ellos son y el concepto de sexualidad que tienen. I don't know if you've been following these
cases in the United States, No sé si han estado siguiendo estos casos que ocurren en los Estados Unidos, but there's a woman, pero hay una mujer, a florist. Do you remember her name? I should know it, but I don't. una florista. She's a grandmother. She's had a flower shop for 20 or 30 years. Y es una abuela, ha tenido una tienda de flores por muchos años. And she has served gay and lesbian couples in her flower shop. Y ella ha servido a parejas gays y lesbianas en su floristería. She has homosexual couples that are her friends. Tiene parejas homosexuales que son sus amigos. And when one of them comes in and wants a flower arrangement for their lover, she makes it. Y cuando alguno de ellos quiere un arreglo floral para su pareja homosexual, ella lo hace. So she is very welcoming to people that are different, Así que ella es muy acogedora con aquellos que son diferentes, as we all should be, como todos deberíamos serlo, kind and welcoming. ser amables, dar bienvenida. And one day a homosexual couple that she has been friends with for years, Y un día una pareja homosexual con la cual ella se ha conocido y han sido amigos por años, came in and asked her entran a la tienda y le preguntan to make the flower arrangements for their wedding. que les haga el arreglo floral para la boda de ellos. And she said, I cannot do that. Y ella dijo, yo no puedo hacer eso. I can give you the name of 2 or 3 florists who'd be happy to do that, but I cannot do that. Yo te puedo dar el nombre de 2 o 3 floristas que con gusto lo hacen, pero yo no puedo. And they left. Y ellos se fueron, They hugged her. le dieron un abrazo, They left. se fueron de la floristería. And the next thing she knew, she was being sued by I think the state of Oregon or Washington, wherever she was, Y lo próximo que ella se enteró es que esta pareja homosexual la for demandaron y discrimination against homosexuals. el estado de Oregon o donde vivía la estaba demandando por discriminación sexual. And this has been in the courts now for 4 or 5 years. Y esto ya lleva en las cortes 4 o 5 años. She had crossed the line. Ella cruzó la línea. She wouldn't serve them at their wedding, Ella no quería hacerle las flores a esta pareja homosexual en su boda and she got sued. y la demandaron. There's a cake maker, there's a bakery, Lo mismo le pasó a una there's persona people que hace who are tortas, photographers. tiene su panadería, a fotógrafos les ha pasado lo Most of mismo. these people are all Christians. La mayoría son cristianos, They have a moral conscience, tienen una conciencia moral, and when it comes to celebrating homosexual marriage or lesbian marriage, they've drawn the line because that is a sacred activity. cristianos que cuando les piden que hagan cosas para las bodas de los homosexuales no las hacen porque para ellos es algo sacro, santo. But the goal Pero la meta isn't just to sue people to get them to assent to their ideas. no es solo demandar a la gente para que al final acepte las ideas. Their goal is to abolish biology, La meta de ellos es abolir la biología, to abolish male and female. abolir lo masculino y lo femenino. They want to legally desex society. Quieren legalmente desexualizar a la sociedad. And this will abolish human Y sexuality esto va a abolir la sexualidad humana and destroy the family. y destruir la familia. And to reach this goal Y para lograr esta meta requires deception. requiere engaño. This is Masha Ginson. Esta es She's a lesbian journalist, Masha Ginsen, una periodista lesbiana, and she is part of a family y es parte de una familia of 4 or 5 adults de 4 o 5 adultos in various que relationships, están en varias relaciones, lesbians, homosexuals, transgenders, lesbianas, homosexuales, transgeneristas, but they are a family, pero son una familia and among them they have adopted children, y ellos mismos han adoptado niños. and this is what she says. Y esto es lo que ella dice.
Es obvio que deberíamos tener el derecho de casarnos, pero también es obvio que la institución del matrimonio no debería existir. Eso causa problemas a mi cerebro, porque pelear por el matrimonio gay generalmente implica mentir acerca de lo que vamos a hacer cuando nos toque contraer matrimonio, porque mentimos cuando decimos que la institución del matrimonio no va a cambiar. Eso es una mentira. Okay. Ok, Talk about that hablen de eso around your tables. alrededor de sus mesas. What is she saying? ¿Qué está diciendo esta señora? What is she willing to do ¿Qué está dispuesta a hacer to reach her goal? para alcanzar su meta? What are the consequences? ¿Cuáles son las consecuencias? How should the church respond? ¿Cómo debe responder la iglesia? Okay? ¿Ok? Look at that quote Miren esto en la pantalla, esta frase, and take 6 or 8 minutes to talk about y it. tómense 6 a 8 minutos para hablarlo ahí en la mesa.